السلام عليكم. بونجور تو الموند. الا باقيين عاقلين فايت لي تقاسمت معكم البابكا اولا الكرانت كيك بالشوكولا. غنخلي لكم الرابط ديال الوصفه اللي قبل في صندوق الوصف. اليوم غنتقاسم معكم بابكا واحده اخرى اولا كرانت كيك واحد اخر، هاد المره بعجين مختلف، وعوض الشوكولا غنستعملوا القرفه، يعني غتكون عندنا بابكا بمذاق القرفه. Donc, si vous vous rappelez, j'ai déjà partagé avec vous la recette de la babka ou du krantz cake au chocolat. D'ailleurs, je vais vous laisser le lien de la recette en description. Aujourd'hui, je partage avec vous une autre babka, un autre krantz cake, mais avec une pâte différente et parfumée à la cannelle. غنبداو بالعجين. Donc, on va commencer avec la pâte. غناخدو العجان ديالنا غنديرو فيه تقريبا 280 غرام ديال الدقيق، غنديرو 50 غرام ديال السكر، معلقه كبيره ديال خميره الخبز حبيبات، غنديرو 2 البيضات، 60 مليلتر ديال الماء، واحد رشيشه صغيره د الملح، وغنديرو تقريبا يعني البشور اولا القشور ديال واحد الحامضه، وغنديرو هادشي تعجن مزيان. Donc on va prendre notre pétrin ou ou un bol, ou tout simplement on peut le faire aussi à la main. On va y mettre 280 g de farine, 50 g de sucre, une cuillère à soupe de levure, 2 œufs, 60 ml de lait, une pincée de sel et le zeste d'un citron. Et on va bien pétrir toute la pâte. غنعجنوها مزيان، وملي غتبان لنا تعجنات مزيان غنضيفوا لها 75 غرام ديال الزبده اللي غتكون مقطعه طريفات صغار، وغنبداو نضيفوها طريف بطريف. Donc en fait, on va bien pétrir notre pâte. Ensuite, on va ajouter 75 g de beurre coupé en petits morceaux. En fait, on va ajouter carré par carré. Et on va laisser encore pétrir 3-4 minutes. En tout cas, on ne doit pas pétrir moins de 10 minutes. يعني خاصنا نعجنو مزيان العجين ديالنا تقريبا واحد 10 حتى ل 15 دقيقة. من بعد غادي نديرو العجين ديالنا في واحد الاناء وغنخليوه يخمر حتى يتضاعف الحجم ديالو. Ensuite, on va mettre notre pâte dans un bol et on va la laisser lever jusqu'à ce que son volume double. Et si vous avez le temps, vous mettez à la place d'une cuillère à soupe de levure une cuillère à café et vous le laissez lever toute une nuit au réfrigérateur. La pâte ou la brioche ne sera qu'encore plus meilleur. إلا كان عندكم الوقت من الأحسن عوض ما ديروا معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز حبيبات ديروا غير معلقة صغيرة، والعجين ديالكم خليوه يبات ليلة كاملة في الثلاجة. غتكون عندكم البريوش روعة والعجين غيكون رائع. العجين ديالنا هو خمر. كيف قلت لكم حنا غنكهو البابكا ديالنا اليوم بالقرفه. غنحتاجو 80 غرام ديال الزبده جد لينه، 120 غرام ديال الكاسوناد، وغنحتاجو معلقه كبيره ونص ديال القرفه. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, en fait, on va parfumer notre babka ou notre krantz cake à la cannelle. Donc on aura besoin de 80 g de beurre mou, 120 g de cassonade et une cuillère à soupe et demie de cannelle. Bien sûr, notre pâte, elle a bien levé. بالنسبة لهاد القرفة والزبدة وهادي غادي نخدموهم بزيان. Donc on va bien travailler le mélange cannelle, beurre et cassonade pour avoir en fait un mélange assez pratique et assez simple qui va en fait être facilement étalable. يعني غنخدموا هذا الخليط باش يجينا سهل ملي غادي نبغيو نسرحوه فوق من العجين. وإلا بغيتو يعني ديروا عكس ذلك غادي تخليو السكر بوحدو وهو والقرفه والزبده بوحدها. Donc en fait, vous pouvez laisser le sucre tout seul, le sucre mélangé à la cannelle, et le beurre mou vous l'étalez, ensuite vous mettez dessus le mélange cannelle et sucre. غادي كالعاده غادي نسرحوا العجين ديالنا على شكل طولي، يعني على شكل مستطيل طويل. Donc alors la méthode elle est la même. Donc en fait on va étaler notre pâte pour avoir un grand rectangle. Ensuite on va l'induire de notre mélange. من بعد غادي نسرحوا فوق منه الخليط ديالنا، وكيف قلت لكم تقدروا الا جاكم صعيب تسرحوا فقط الزبده وترشوها بالخليط ديال الكاسوناد والقرفه. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire autrement. En fait, étaler le beurre et saupoudrer par-dessus le mélange cassonade cannelle.
ملي كنلويوه كنحاولوا غير بيدينا كنفزقوا ديك البارتي الاخرى ديال العجين اللي بطبيعه الحال ما درناش فيها لا غارنيتور باش تيلصق لنا العجين مع بعضياته. En fait, il est préférable d'humidifier un petit peu le bout de la pâte pour qu'elle colle entre elles. كنديروا البودان ديالنا الطويل. Donc en fait, on confectionne notre boudin. Quand vous voyez sur la vidéo كيف كتلاحظوا في الفيديو كنقطعوه في الوسط كيف كتلاحظوا وكنضفروه يعني نفس الطريقه اللي فايت لي تقاسمت معكم. Donc on coupe au milieu et on le tresse, on tresse notre babka. En fait, c'est la même méthode pour la babka ou pour le kranz cake que j'ai déjà partagé avec vous auparavant. كنديروها في واحد المول. اليوم انا المول ديالي دهنته فقط بشويه ديال الزبده. دونك جي بري ان مول كو جي جوست اندوي دان تو بتي بو دويل كنديروها فيه وكنخليوها ترتاح مده واحده اخرى ديال تقريبا واحد ساعه باش يتضاعف الحجم ديالها، ومن بعد كنطيبوها تقريبا ما بين 25 حتى ل 30 دقيقه في درجه حراره ديال 180. Donc et ensuite après la levée, après qu'elle double de volume, on va la cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 25 à 30 minutes. مباشرة من مور ما خرجنا الكرانس كيك ديالنا او لا بابكا ديالنا من الفران كنسقيوها بواحد السيرو اللي كنكونوا وجدناه وخليناه يبرد اللي فيه صوبناه ب 75 مليلتر ديال الماء و120 غرام ديال السكر. دونك فوالا à la sortie du four, pendant que notre babka est encore chaude, on va l'humecter d'un sirop qu'on a préparé, qui a refroidi avec 75 ml d'eau et 120 g de sucre. كنسقيوها بهذا السيرو كامل. Donc on met au-dessus tout notre sirop, on la laisse revenir à température normale, tiédir un peu, et ensuite on la démoule. كنخليوها تدفى شي شويه وترجع لحراره المطبخ، ومن بعد كنحيدوها وها هو الكرانز كيك ديالنا واجد. فوالا نوتر كرانز كيك il est prêt. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. J'espère que la recette vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.